Olá, colega Sira, bem-vindo ao filme minha G-SIG oficial página YouTube. Ohin loron, hausia tudo bem vou tirar com naba. Oinsa kita bele Kria SAP Foun ka Layer Foun ida ka Kria Geopackage Foun ida para ita bele halo digitalizasaun. Nah, ini hausia hari lipu naba oinsa kita bele Kria Layer Foun o Formatu Geopackage nian. Atau Kria Layer Foun, ita vou tirar by layer, create layer. Ini yang barbar close, ita vou tirar create new Geopackage SAP Spatial Light no sir serutan. Ita pode ser né how cara cara ele com na bom isso mas que ita pode ser bele cria new geopacket layer. Portanto geopacket ho essa pene tools one bema layer one bema com formato diferente, bebe powerfuls geopacket more powerfuls no powerfuls ini bema ka ema barak utiliza formato data ide geopacket narasik no nie bele integração no software eu incluímos website ira tamane ma que ita pode ser usa layer geopacket recommended TVs. Depois itu você klik em create new geopacket layer em database itu você tem que buka fatin simpan misalnya how karak simpan ini how for example simple that how tahu honaran area utilização rai exemplo itu você bel honaran selu depende itu você kare kita você cria new SAP ante itu você tem cria folder atau ne SAP ini simpan folder kita kita tambah SAP ini rasi que ini contain usi folder ne mak different oh file different tambah SAP ida ni contain file 5 unenas ne mas vez geopacket ida contain file ida det tamane mak kita você cria folder mus depende itu você how ena ulah cria folder rumah langsung tahu di tene pues save outro dia ia table name diretamente se science na ba mas vez geometry type itu você tem que mudar. Tamo utilização right você tem que hili polygon tambah utilização right kita akan kartu digitaliza na area mas bem você não espera tal point depende de você mas agora kita cria uluk bisa polygon tu fale ia geographic coordinate system itu você depende hili quando itu você itu você registro na sistema coordenadas cara kita você bela acompanhar no vídeo anterior quando vai registro coordenadas itu você cara registro na automaticamente necessário que restituir região na magia mas cara lá itu você bela hili coordenadas né Tirfali ia new field, new field maka atribut katak atribut memang kita boleh presisi atau describe kona ba area utilização rain rasik. A foto simples atau name tenki text string, pois ni maximum length tabel tahu 100 ke 200, pois add to field, pois sama spell tahu type, atau kita bas belare katak tipo utilização rain tipo público ka privado ka religiosos ka comunidade depende. Pois nian fatin type ne text, pois to field. No idatan maka ho karak measure lutun hectares. Então, kita tahu hectares, pois nia type ne kono hectares itu level tahu text string atau ne ita bela measure automaticamente usa tools tertentu ka plugin tertentu ia QGIS. Também kita tem hili decimal double. Pois to list. Pois kita boleh klik OK. Então, area utilização raihne musuh. Hodo tia itu boleh create Layer Foun maka kita boleh bela ona start digitalização. Nah, con start digitalização itu boleh klik di area utilização raine, klik kanan, toggle editing, u belemos klik ba hili lapis nebe maka ia toolbar ida data source manager toolbar ne u lai itu boleh hili ia digitization toolbar na rasik. Ia digitization toolbar ne itu boleh lapis, klik lapis itu boleh bela halo digitalização. Nah, Bainhira lapis moris itu boleh mudah tes mesor itu boleh add polygon feature. Ka control ho pontu. Klik itu boleh nama sign sang kompas itu boleh bela hu digitalização. Exemplo itu boleh ne exemplo itu digital area ne sign area mungkin ini tos lah. Mungkin kemudian barak makuda kangku etc. area ne. Itu boleh bela halo digitalização exemplo area ne uso tos. Itu boleh bela halo digitalização ne. Ini exemplo det. Vou ser digita. Quando a sala tem assim, então vou ser bele tekan delete no fila fali, então vou ser bele digita, continua.
Bainhira hutan ini kita bisa klik kanan, depois kita bisa referensi, misalnya area tos, mungkin tipo area ini area privado, kita latene, mas kita tahu, por ejemplo privado, karena kita bisa latene quando kita bisa area, bisa latene, no hectares la preferencia, ¿no? Nanti orsi QGIS si calcula, itu si calcula usa calcula geometry para verle calcula area hectares nasi, pues kita bisa klik OK, nanti nih sasne. Bainhira kita bisa di situ tuh kita luar save, pues stop editing karena kita buat sira sintesi todo ona save prensa ini atribut todo kita buat sira kita luar save no stop editing. Oke, idan edit maka manera bisa Kria Layer Foun no halo digitalização e QGIS. Obrigado, Barak.